Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, yang namanya dakwah itu memang wajib. Kebaikan kita sampaikan itu adalah kewajiban. Apapun lantarannya, apapun alatnya, apapun caranya, diantaranya adalah dengan sosial media atau media sosial. Jangan lupa dukung channel Hendro Setiadi di channel YouTube Hendro Setiadi untuk menebar kemanfaatan, menebar kebaikan. Semoga semakin sukses, jaya, maju terus channel Hendro Setiadi. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, and share di channel YouTube Hendro Setiadi. Semoga barokah. Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Lurah, Nur Kirim. Nur Salim, dari Kursundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin al-tahirin gammin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasaratan bi'idnillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd, hadratal muhtaramun wal mukarramun, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, yang saya ta'zimi, yang saya hormati. Kula pun di barokah ilmunipun ngarsanipun Rama Kyai Haji Ahmad Mufassir, ngarsanipun Rama Kyai Haji Abu Daldiri, ngarsanipun keluarga besar Ranting Kalipurwo, Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, pengasuh masjid, pengasuh musola, imam masjid, imam musola yang saya hormati.
Yang terhormat jajaran panitia Bapak Nur Salim sedoyo keluarga besar panitia serta Mas Yuli Setianto selaku Kepala Desa Kalipurwo yang saya hormati, dan seluruh perangkatnya, semua perangkat, kabeh perangkat, seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Yang saya hormati keluarga besar masyarakat Kalipurwo dan seluruh masyarakat Kuarasan sekitarnya, tidak lupa pemerintah Kabupaten Kebumen, Bapak Haji Arif Sugianto dan Ibu Ristawati, serta yang saya hormati Forkombinsa Kuarasan, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, lan sedaya para santri wan santriwati lan wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak haji, ibu hajah, lan calon-calon haji, calon hajjah, Allahumma para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat kalian salam kaaturaken tercurah kepada sekaring bawana mustikaning jagat, pepunden kita, idola kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, kita harapkan pertolongan syafaat benjang wonten yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma ya rabbal. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi siang hari ini kita bersama Pak Babin, bersama Pak Lurah dan warga masyarakat Kalipurwo, yang pertama yang terjadi pada pagi hari ini sedaya atas rahmate Gusti Allah. Nomor 2, kulon jenengan memperingati sesuatu, sebuah peristiwa yang di luar logika dan nalar manusia. Jenengan arep ngaji tentang sesuatu yang hebat, sesuatu yang otak kita, nalar kita, pikiran kita ora mampu mencerna, bukan tidak bisa dicerna, tapi karena keterbatasan logika kita sehingga kita terlalu berat untuk mencerna dengan logika peristiwa agung Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Ngaji tentang sesuatu sing keton, sesuatu yang terlihat dengan mata dan akeh saksi buktine, maka kepenak dipelajari. Contoh, ngaji tentang tisu, ngaji tentang bentuknya keton meripat, kotak persegi panjang, didudut tisune lembaran warnane keton, dikira-kira regane pengisiana bandrole 12.550. Ngaji tentang degan, kepenak. Soalnya apa? Wujude katon mripat sing deleng pirang-pirang, sing akeh pirang-pirang, sing kepengin pirang. Ngaji tentang wedang apa gue Pak? Oh, wedang teh. Matur nuwun. Ngaji tentang sesuatu sing katon mripat,
ngaji sesuatu sing kelihatan dengan mata kita, sing nyekseni akeh, maka dikaji kepenak. Ngaji tentang nyembelih ayam, ngaji tentang ilmu fikih kepenak, soalnya apa? Prakteknya ya langsung, teorinya ya anak, sing bahas ya akeh, kitabnya juga pirang-pirang. Ada pertanyaan seperti ini, Mas Ulin, nyong nek tuku ayam, ayam sing diselimuti karo glepung apa jenenge? Nah, Kentucky. Terus Mas, lah nyong takon hukum, takone apa? Perkara nyembelih nganggo syariat Islam apa ora? Asal kita orang ngerti ya ora apa-apa. Asal ora ngerti. Nek wis kadung ngerti nyembelih kepriwe, tur anu kepriwe, uli nyembelih ayame kepriwe, nyembelih kepriwe. Nek ana kesalahan dalam menyembelih kita ngerti, maka hukum haram berlaku. Dan saya ditanya, Mas, iya, nyong takon iya, nyong kan tuku ayam sing dikemuli gelepungan, Kentucky. Lah nyong takone apa, Mas? Begitu Kentakine tak cokot jebule anak getih. Yang saya tanyakan hukume kepriwe? Ya hukume pada baik jenengan mangan batang, mangan getih. Terus kepriwe? Lah kepriwe? Anu entong kepriwe, Mas? Sebule pinter oli takon anu wis entong. Ya wis ora apa-apa, wong orang ngerti ya di ngapura karo Gusti Allah. Ada mulane yang namanya hukum ke pirang-pirang yang menjadikan tengah-teng ibu nggih. Ngapunten, Mbak. Halo. Nah, oh isianan nang kana. Wes. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenggo pelajaran khususnya ibu-ibu sing pada seneng mangan ayam. Ayam, contoh, disembelih krel, tapi oli nyembelih sing nyembelih sembarangan. Mungkin karena ayame akeh, mungkin karena anu proyek geden-gedenan, cekel set gulune cret, cekel cret, sehingga dalan pangan ora terpotong dengan baik, dalan nyawa getih ora terpotong dengan baik. Maka karena mungkin oleh nyembelih terlalu dhuwur di bagian sini, maka ora terpotong sebagian sini dengan baik, maka dadine matine dadi batang. Nomor loro, atau nyembelih bener terpotong kabeh, dalan pangan dalan getih terpotong kabeh. Cuma ketika wis terpotong, ayamnya kan geletak, ayamnya wong urung mati sempurna, biasane obah klubrak pating klubrak, ibune wong ora sabaran sedek kepengin mangan daging. Ayame esi pating gelubrak, getih esi mili, ibu ora sabaran selek kepengin mangan ayam, daging ayam dipangan, ayam esi gelubrak esi ana nyawane, lebokna banyu panas plung. Matine ayam utuh merga disembelih, tapi merga dilebokna banyu panas, tetep dadine batang. Melebu banyu panas, ketika darah keluar lagi metu-metune getih, kok ibune ora sabaran lebokna maring banyu panas sehingga getih mandeg.
Nek getihe mandek dijajak digoreng engko metu tetep metu getihe. Soale getihe ora metu dengan sempurna. Ngetoke bener, syariate bener, matine mati sempurna, tapi tetep bisa dadi haram sebabnya jebule ayame tanggane. Jadi yang namanya hukum berbagai macam, semua berkesinambungan. Jadi sesuatu yang sepele, ayo kita bahas. Jadi kula niki bagian bahas sing sepele-sepele. Perkara sing tingkat tinggi niki dibahas kali Mbah Yai Mufasir. Lah kula bagian sing sepele-sepele baik, sing penting nang masyarakat. Siji ya, loro. Mas Ulin nggih. Carane kita mendapatkan sholawat kepriwe, membacakan syafaat, mendapatkan syafaat pertolongan, carane bagaimana? Senang membaca sholawat, nyebut asmane Kanjeng. Monggo Bapak dinarak saja mriki kali Pak Lurah, monggo. Nah, kulon jenengan sehat Pak, masya Allah, kayak Gus Dur. Kembali ke laptop pengajian. Kaitane karo syafaate Kanjeng Nabi. Bagaimana kita mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi? Carane mung siji, memperbanyak maca sholawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa masyarakat Kalipurwo gawe rajaban? Kenapa gawe muludan? Kenapa gawe muharraman? Kenapa gawe nuzulul Quran dan sebagainya, memperingati acara tersebut? Mergane ini bukti cintane masyarakat Kalipurwo karo Kanjeng Nabi. Jenengan kangen karo sapa bae, nek ana nomor HP-ne kena dihubungi. Jenengan nek kangen karo sapa idolan jenengan, nek ana fotone kena disawang. Contoh kae gede banget. Jenengan kangen karo kiai ne Pak Kiai Ahmad Mufasir, kepenak soalnya apa? Fotone anak. Kangen karo Ulin Ado Karangrena, fotone anak, kepenak sawang fotone. Dilus-lus lah bocah kojan. Iya, ya. Jenengan kangen karo anak-anak sing nang Kalimantan, kangen karo bocah nak nyong kangen, ibu kangen, ana nomor HP telepon, halo Dek, halo nak, halo sayang, ana nomere. Pengen verusisan, ana siki modern video call, diweru raine kaya ngapa, aduh jan bocah kok. Ibu nang Kalipurwo, anak nang Kalimantan, anak nang Singapura dan sebagainya. Peruh wajah langsung siki modern. Ana gambare, ana suarane, ana wajah langsung bocah konda. Ibu nang Kalipurwo bisa weruh Kalimantan, bisa weruh kondisi Singapura, bisa weruh kondisi Hongkong, barokahe anane HP. Mien surat-suratan siki ora perlu, rindu karo bocah tinggal calling, rindu karo anak tinggal calling, ana fotone, ana suarane, ana raine keton, video call. Dalam bocah kepriwe kabare nang Kalimantan jan siki jan pipini menul-menul temen kowe bocah. Wis mangan apa urung, madang apa urung kok bocah? Ngono. Lah bocah kok siki jan kaya melemu temen kaya gedang Belitung kok dene bocah misal. Kan kangen karo bocah keton wajahe, tapi kangen karo Kanjeng Nabi kepriwe carane? Kanjeng Nabi difoto orang nana cendak, memang tidak boleh untuk memfoto Kanjeng Nabi. Ngelukis Kanjeng Nabi namanya penistaan, namanya apa? Namanya pelecehan, penghinaan. Yang namanya Nabi Muhammad tidak boleh dilukiskan wajahnya, karikatur namanya penghinaan. Ada di luar negeri, di luar negeri itu orang tersebut gawe karikatur kartun Kanjeng Nabi, penghinaan, menghina Kanjeng Nabi, melecehkan Nabi kita. Wong Islam orang terima, wajib hukumnya. Kula jenengan rindu karo Kanjeng Nabi, fotone orang anak.
patunge mboten wonten, lukisane mboten wonten, tapi kita rindu karo Kanjeng Nabi. Caranya adalah gawe acara seperti ini agar hati kita terpaut karo Kanjeng Nabi. Kangen karo Kanjeng Nabi bendina kepriwe? Sholawatan kepada Kanjeng Nabi, maca sholawat kalian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada beberapa poin, Pak Lurah, ada beberapa poin mengenai sholawat sing kudu dingerteni. Poin yang pertama, ini kulo bahas sepele tapi kulo bahas karena penting. Saya sepele malah jadi salah kaprah. Yang pertama, memperingati satu abad Nahdlatul Ulama, gawe acara kuwarasan bersolawat, gawe acara Kali Purwo bersolawat, gawe acara Kebumen bersolawat, acara satu abad 100 tahunnya lahirnya NU. Bocah-bocah solawatan nganggo bendera NU, bintangnya bintang songo. Saya pernah ditanya, Pak, kenapa NU bintang songo Mas Ulin? Ya bintang sangan nek bintang 7 puyer, bintangnya bintang songo. Tahun 26 lahir NU, ijo-ijo genderane NU, gambar jagat simbole NU, bintang songo lambange NU, gambar jagat simbole, bintang songo lambange. Tahun 26 laire, ijo-ijo genderane, gambar jagat simbole, bintang songo lambange, gambar jagat simbole, bintang songo lambange. Penasihat NU, Suriah ulama, Tanfidiyah pelaksana, Muslimat ibu-ibu, Tanfidiyah pelaksana, Muslimat ibu-ibu, GP Ansor Pemuda, Fatayat Pemudi, Ibnu Putra-Putra, IPPNU Putri-Putri, Ibnu Putra-Putra NU, IPPNU Putri-Putri. Salatullah salamullah ala Taha, kuwarasan bersolawat, Kali Purwo bersolawat, Kebumen bersolawat. Cuma saya ngantongi beberapa poin mengenai salah kaprah, salah fatal ya ora, tapi salah kaprah. Satu, ketika saya mengucapkan sallu ala Nabi Muhammad, anak-anak menjawab dengan kompak menjawab sallu alaihi. Saya mengucapkan sallu ala Nabi Muhammad aja dijawab sallu alaihi. Kenapa? Kalau sallu ala Nabi Muhammad dijawab dengan sallu alaihi, itu namanya kalimat perintah-perintahan. Nyong perintah malah jenengan balik perintah. Contoh artine
Sallu ala Nabi Muhammad, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau perintah jenengan sing maca solawat. Dan apabila jenengan jawabannya sallu alaih artinya bersolawatlah kepadanya, malah balik perintah, diperintah malah perintah. Siji dadi aja maning-maning sallu ala Nabi Muhammad, jawabannya sallu alaih. Fatal salah ora, wong nyatane kalimatnya kalimat biasa, cuma wong nang kono perintah solawat ya jawabannya ya solawat aja malam balik perintah. Gini apa nggih? Nomor loro masulin nyong bingungin apa bu? Sing bener kalimatnya wasalam apa wasalim? Tergantung. Wasalam ya dinggo, wasalim ya dinggo, cuma kamare beda-beda. Apa-apa nek kamare dewek-dewek anteng, tapi nek salam lebu kamar geger. Kamare wasalam ya ana dewek, kamare wasalim ya ana dewek. Kamare mantu ya ana dewek, kamare mertua ya ana dewek. Sing bahaya nek mantu mlebu kamare mertua. Apana rasa takon apana, wong nang TikTok lagi viral. Mulane kamare dewek-dewek ya pada baik, wasalam ya na kamare, wasalim ya na kamare, kaki salam ya na kamare, kaki salim ya na kamare. Endi kamare? Kapan nganggo wasalam? Wasalam dinggo nek ngarepe kalimate sholla, maka mburine wasalam. Nganggone wasalim masulun, nganggone wasalim nek ngarepe sholli, maka sholla aduke wasalam, sholli aduke wasalim. Dipraktekna. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa. Kayak Madura, ya. Iya ya Madura di pendirian. Niki wasalam hari wasalim, wasalim hari wasalam. Dieling-eling mulane kalimat yang ngarepe rumuse, nek ngarepe sholat burine wasalam, ngarepe sholli burine wasalim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasalam sayang. Lah nek ditakoni jenengan apa rumusé wasalam ngarepe sholat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sholat burine wasalam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Kenang apa wasalim? Ngarepe sholli. Dadi nek sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya sholawat sungsang. Kewalik sih. Dadi nek sholat aduke wasalam, sholli aduke wasalim. Nomor 3 kunut. Nganggo usolli sholaten atan bindro jumatanen nganggo kunut subuhanen sholawatan senenganen nganggo kunut subuhane tahlilan hadiahe nganggo kunut sing ngemburi dhewek kalimat apa? Kan kalimat sholawat nggih Mbah nggih, kalimat sholawat apa monine? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasalimani wasalam. Nek ditakoni kenang apa wasalam ngarepe sholat lho pundi wa sallallahu wa sholla
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi, ora wa barik wa salim tapi wa baraka wa salam ngarepe sholat. Gini apa nggih? Nomor 3 Mas Ulin. Nggih. Muhammad Dar apa Muhammad Dur? Tinggo kabeh kamare dek-dewek. Dadi engko ibune kondur takoni bapak, kae ngaji karo Ulin oli apa? Uli kamare dek-dewek. Uli kamare dewek. Maksudnya penempatan nih dewek-dewek. Kapan masyarakat Kalipurwo pakai kalimat Muhammad Dar? Kapan pakai kalimat Muhammadur Rasulullah? Kapan Mas nganggo Muhammadur Rasulullah nek kalimate la ilaha illallah nganggone Muhammadur Rasulullah. Menjadi Muhammadar kapan? Dadi Muhammadar Rasulullah nek ada kalimat inna atau anna. Contoh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Contohnya wong adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, boten Muhammadur Rasulullah. Dadi artine tempate dewek-dewek tur tempate masing-masing. Allahumma memang barokah Isra Mi'raj adalah 5 waktu dilakoni salat. Cuma nek salate terburu-buru, mulane Imam Hatim Al-Asam dalam Hilyatul Auliya dawu al-ajalah minasyaiton. Sesuatu yang kesusu terburu-buru kesesok enggal-enggal biasanya ditumpangi karo setan. Salat Allahu Akbar ding 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 bakso. Salat esi kepikiran Allahu Akbar tek 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 tek, oh lato. Salat esi kepikiran lato. Allahu Akbar ngesuk nambah BLT apa ora ya? Salat esi kepikiran nambah BLT apa ora? Allahu Akbar tok batagor, sehingga karena salatnya kepikiran batagor, salatnya kepikiran bakso, enggane salat terburu-buru cengkang-cengking peledang-peleding jengkang-jengking peledang-peleding, sehingga ora khusuk nalikane ruku, ora khusuk nalikane sujud, ora khusuk nalikane nglakoni salat. Biasane jare Imam Hatim ditumpangi karo setan. Apa-apa nek terburu-buru rata-rata sifatnya ditumpangi karo setan. Zikir terburu-buru ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum, karena terburu-buru dadine yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu, terburu-buru. Laisa kamitslihi syai'un laisa kamitslihi syai'un laisa kamitslihi syai'un laisa kamitslihi, karena terburu-buru kemis legi. Sesuatu yang terburu-buru rata-rata ditumpangi karo setan, illa kecuali beberapa perkara. Anapira 5 perkara deling-eling. Kalau 5 ini adalah sunai Kanjeng Nabi. Kalau 5 ini jenengan lakoni ayu terburu-buru, maka dadekna sunai baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Nomor 1 terburu-buru sing disunahna Nabi, yang pertama adalah id'amud dhaif, menyegerakan menjamu tamu ora ketang banyu putih dalam rangka memuliakan seorang tamu. Nabi Ibrahim alaihi salam punya istri namanya Siti Sarah, umur 90 tahun, belum juga hamil, belum juga punya momongan, belum juga bahasa Inggrisnya ndek meteng, belum ngandek, belum hamil, belum garbini. Niku Siti Sarah umur 90 tahun. Akhirnya Siti Sarah dengan kerendahan hatinya, dengan rodo terpaksa perintah karo sing lanang, Mas apa dek, aku kan raisawe keturunan karo Mase lah, terus
Ya pripun Mas, daripada kita tidak punya keturunan, monggo nek masih arep bojo maning. Apa enggane Dek ikhlas nganah bojo maning nganah. Nganah. Loh, ini kan dasar ini dijadikan alasan nih bapak-bapak pada bojo loro. Mas Ulin, apa? Napa Pak? Cara nyong ana sing memberikan syariat bojo loro. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya memang Pak, dalam sistem keluarga itu ada 4 golongan keluarga. Ibu ini silakan tinggal pilih dari 4 ini, ibu pilih yang mana. Yang pertama golongan keluarga suami dan istri, suaminya durhaka, istri durhaka. Abu Lahab dan istrinya. Siapa istrinya Abu Lahab? Ibu Lahab. Oke. Bener ngawur. Iya bener, Ibu Lahab. Ya. Bojone Abu Lahab, Ibu Lahab. Ya wis. Ya. Tunggale nyong takon kayak kemarin bocah-bocah nyong tepekene nyong. Bocah ngene kandhane, nggih Mas, kuis bisa 50.000 nggih. Tokne gift 50.000. Napa Mas? Siapa istri Nabi Ismail alaihi salam bisa 50.000. Istri Nabi Ismail bocah pinter banget ya, pada meneng kabeh tapi nang pojokan saking pintere ngacung. Yang Mas, siapa istri Nabi Ismail? Ibu Mail. Ya bener sih. Wong Pak Yuli ya ibune jenenge Ibu Yuli. Pak Ulin ya Ibu Ulin. Ya, tapi masa Ibu Lahab? Ibu Lahab lah. Garwane Abu Lahab tulis namanya Ummu Jamil. Siapa? Itu istri Abu Lahab yang dikatakan dalam surah Al-Lahab sebagai pembawa kayu bakar, penebar fitnah maring putu maring ponakane niku teng gendong napa kayu bakar, maksudnya pembawa penebar fitnah. Siji istri durhaka, loro suami durhaka Abu Lahab dan istrinya. Nomor loro suami taat, istri durhaka. Sopo? Nabi Nuh alaihi salam. Sopo? Nabi Lut alaihi salam. Suami taat seorang nabi, istrinya banggel, angel diatur bandel. Durhaka orang terima bandel, durhaka. Kafir nganti mati dalam keadaan kafir, padahal istri seorang nabi. Istri Nabi Lot, istri Nabi Nuh nganti mati nih kafir. Suami taat, istri durhaka. Nomor 3 suami durhaka, istri taat. Sopo? Siti Asyah garwane Fir'aun laknatullah. Siti Asyah duwe bojo namanya Fir'aun. Sing lanang kaya ngapa bandele, kaya ngapa durhakane, sing wadon manute luar biasa karo Gusti Allah. Nomor 4 suami taat, istri taat. Sapa? Nabi Ibrahim dan istrinya. Dari 4 ini ibu pilih yang mana? Nomor 4. Alhamdulillah, suami taat, istri taat. Nggih Bu nggih. Tapi perlu diketahui ibu pilih nomor 4 keluarganya Nabi Ibrahim. Cuma Nabi Ibrahim bojone loro. Nggih Pak. Ibune bareng krungu langsung muni, "Ala Fir'aun ora apa-apa." Jere Fir'aun ora apa-apa. Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, kenapa diizinkan menikah? Kan kabeh ana alasane. Nabi poligami itu karena wahyune Allah, bukan karena nafsu. Nabi poligami itu karena perintah pangeran, bukan karena kepenginan. Tadi sapa-sapa wanita yang dituding oleh Allah kiye lo Nabi dibojok, Nabi nderet. Beda dengan kita,
Iya, alasannya poligami ikut sunnah Nabi. Cuma rata-rata wong gue poligami biasane bojone ayu-ayu kabeh. Sunnah Nabi mboten. Sunnah Nabi ketika Kanjeng Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah sampai matinya Sayyidah Khadijah, wafatnya Sayyidah Khadijah, Kanjeng Nabi mboten poligami. Pun per Khadijah wafat Kanjeng Nabi baru poligami, itu pun manut perintahe pangeran udu merga kepenginan. Kula matur, tidak ada wanita manapun yang kerso di madu. Bapak ngendika, lah sementing kan adil, Quran kan dawuh sementing kan adil. Pun tidak ada laki-laki manapun sing sanggup adil. Sekalipun seorang nabi, dua istri saling cemburu. Diizinkan oleh istri pertama, Mas, nyongkan resa awe keturunan. Alasannya jelas, Mas, nyongkan resa awe keturunan. Ya sudah Mas, dengan ya kepriwe maning, monggo Mas, mbok badhe golet sawah maning. Mbok golet sawah maning. Itu pun alasannya jelas. Memang sudah tidak bisa dinego lagi, ya sudah. Ya priwe ya Dek. Ya sudah, Siti Sarah mencarikan istri yang kedua untuk Nabi Ibrahim. Sopo? Siti Hajar. Apakah mereka berdua tenang-tenang begitu saja? Cere sapa. Siti Sarah melihat Siti Hajar berduaan dengan suami yaitu Nabi Ibrahim, padahal kan istri sah, keluarga yang bahagia antara Nabi Ibrahim wa Siti Hajar. Apakah Siti Sarah diam begitu saja? Nuwun sewu, ketika Siti Sarah melihat Nabi Ibrahim berduaan dengan Siti Hajar, dadane Siti Sarah disugi endruk mentah bakale mateng. Kenang apa? Panas. Kue sing garwane Nabi be pada panas-panasan, apa maning garwane Kanjeng Pardi. Lah iya wong sing garwane Nabi be padha saling cemburu, apa maning garwane Kanjeng Pardi. Nggih napa nggih? Akhirnya Siti Sarah mengikhlaskan, ya sudah Mas, mbok badhe nikah lagi. Kenapa? Alasannya jelas, aku ndak bisa memberikan keturunan Mas, monggo mbok badhe monggo. Ya sudah, mosokno Nabi ndak punya keturunan untuk kemudian meneruskan derajat seorang Nabi. Akhirnya menikah lagi dengan Siti Hajar. Siti Hajar langsung punya momongan, namanya Nabi Ismail alaihi salam. Sing bojo loro wis duwe momongan, sing bojo pertama belum juga punya momongan. Akhirnya apa? Sabar, saking sabare Siti Sarah setengah putus asa. Usia yang sudah lanjut seperti itu belum juga memiliki keturunan, setengah putus asa. Nabi Ibrahim di rumah, katakan tamu jam sekitar jam 12 wengi. Pokoknya waktu-waktu sing ora pantas menerima tamu, waktu ninggo istirahat kaya ora pantas anak dayo kok jam 12 wengi. Wong kudu ninggo istirahat keluarga. Anak tamu, sapa wengi-wengi anak tamu? Dideleng kang lobang angin diintip sapa gie. Oh, dari wajahnya ngerti gie wong adoh, ini orang jauh. Maka Nabi Ibrahim langsung buka lawang. Assalamualaikum warahmatullahi. Buka lawang. Waalaikumsalam. Sayyid, monggo kula turi lenggah. Tamune kon lenggah. Tanpa basa-basi banyak, langsung kon lenggah kerin. Monggo Sayyid, monggo tuan kula turi lenggah. Tamune kon lenggah. Karena apa? Ngerti ini orang jauh. Sikis yang na motor, anak mobil dulu berjalan, gedene numpak onta ketika perjalanan jauh. Kesel, capek, letih, lesu, kon lenggah monggo. Nek cara Kalipurwo ya langsung degane. Teh Pokari sweat. Ya, ini namanya minuman suudon. Anggap kayak ini kurangan cairan. Ya. Anggap kayak ini kurangan cairan. Lene disandengi kayak gie. Lah, niku nek cara Kalipurwo waktu di Nabi Ibrahim boten
bertanya sama istri, "Dek, napa Mas? Di rumah ada makanan apa?" Lah ada apa Mas? Ada tamu jauh, kita harus kita jamu dengan baik, harus kita suguhi dengan baik. Karo enggak ngentik ana matur, "Mas, di rumah tidak ada apa-apa." Wis habis semua, telas sedaya Mas, makanan kacang gandum roti telas kabeh, habis semua Mas. Kita di rumah punya apa? Ya cuma satu Mas. Lah ada apa? Neng mburi ki anak sapi. Anak apa? Daripada tamune kapiran, ngerti kapiran ya? Daripada tamune kapiran, ora kerumat, ora keurus, akhirnya daripada tidak ada makanan apapun, Nabi Ibrahim ngalahi, anane apal nang omah sandingna, duwene mung anak sapi. Sembelih anak sapi, krel mateng dadi rendang, dadi daging enak, disandingna. Sayyid, sebelum berbicara banyak, kulaturi dahar dulu, kulaturi makan dulu, ngilangna saya capek kesel, kulaturi makan dulu. Tamune disuguhi mung deleng natok. Nek cara kalipuro kan ora pantes ya Bu ya, disuguhi kudu dideleng natok, kan ora pantes ya Bu ya. Ora pantes. Dadi nek cara kalipuro nek disuguhi kok dideleng natok kuwe ora pantes. Tandane orang ngurmati karo sing gawe wedang. Mulane nek ana banyu enggal-enggal di bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini mantan pahit apa ya Pak? Kenapa pahit? Karena manisnya ada di kamu. Iya. Luar biasa. Nah, kembali ke Nabi Ibrahim nyandringi nyuguhi makanan kepada tamu-tamu. Tamune disukip jebule mung dideleng tok. Dicuwil ya ora, dimek ya ora, apa maning didahar babar blas. Monggo tuan, monggo Sayyid kulaturi dahar krihin. Meneng bae. Nabi Ibrahim bingung, aduh, ki anu kepriwe ki. Nang ati moni nyung duwe salah apa ya? Apa duwe kata-kata sing ora pantes ya? Apa mikir nyong ngomong kata-kata sing ora lega nang ati ya? Kerasa ngawak Nabi Ibrahim, kepriwe ki? Apa nyong ngomongnya salah? Apa nyong carane salah? Nang ati ngomong. Tamune berdiri ngadeg, mone kan lenggah ngadeg, dideleng nadok panganane. Karo ndeleng Nabi Ibrahim, tambah bingung lagi Nabi Ibrahim. Aduh, kepriwe iki? Apa nyong salah apa? Omongnya nyong salah apa? Kata-kata nyong salah apa? Apa nyong perilaku sing nampak tamu kurang pas, kurang tepat? Bener ning kadang-kala ora kebeneran. Kepriwe iki? Ternyata setelah diperhatikan sekitar jam 1 pagi wau ya mau tekaning sungi goli masak suwe kon lenggak kon dahar ora dahar tamune berdiri. Setelah diperhatikan Bapak Ibu, ternyata tamu tersebut setelah dari ujung rambut sampai ujung samparan tamu orang ngambah lemah. Samparane orang ngambah siapa? Mereka adalah malaikat dari Gusti Allah yang menjelma dari seorang laki-laki. Apa kata malaikat yang menyerupai tersebut? Malaikat dawuh, Ibrahim ya Nabi Allah, ngertenono lan kowe sarah ngertenono. Iki ana dawuh saka Allah lantaran aku kang mongko ora suwe kowe sarah bakal nggarbini, bakal hamil barokah kowe mulyakno seorang tamu. Siti Sarah wis putus asa, masak nyung seprana-seprene pengen duwe anak nanti tak relakna bojone nyung bojo maning ora duwe anak-anak. Setengah ora percaya, tapi kan Allah mboten goroh, malaikat mboten goroh. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Salatullah salamullah
ala yasin Habibina salatullah Salamullah ala yasin Habibina pituliku Rajab jeng Nabi Muhammad melampah dalu kaya kilat Allah paring iku mukjizat diderekno Jibril malaikat salat Salamullah ala Ala Taha Rasulillah salatullah Salamullah ala yasin Habibina Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, malaikat ora goroh, ora let suwe karena Siti Saros tersenyum ora percaya, guyu mergane ora percaya, tertawa kecil bahasa Arabnya adalah Ishaq. Napa Bu? Ishaq kuwi artine guyu kecil mergane ora percaya nih Siti Sarah. Allah ora goroh, malaikat ora goroh. Ternyata apa yang terjadi tidak lama Siti Sarah nggarbini karena terlahir gara-gara Ishak, gara-gara guyu ora percaya, anak laki-laki lahir dari perut Siti Sarah, rahim Siti Sarah, diberi nama Nabi Ishak alaihi salam, yang nantinya Nabi Ishak punya putra namanya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub punya putra namanya Nabi Yusuf alaihi Nabi Yusuf sing nek cara kali purwo nabi sing paling ganteng, paling putih, paling bagus, irunge bangir persis ngene kula niki. Allahumma. Ya memang yang namanya nabi niku KPKP fisiknya terjaga. Yang ganteng ya bagus ya wicaksono ya pinter ya memang seperti sifatnya para nabi. Jujur, pinter, hebat niku cerdas sifatnya para nabi. Menyampaikan apa aman dari Allah sampai kena ora goro, ora jere korupsi mboten niku napa sifate para nabi. Dari fisik pun dijaga karo Allah. Dadi aja ngira ana nabi kok pesek niku mboten nonton. Nabi niku irunge bangir bagus pinter hebat niku para nabi secara fisiknya dijaga karo Gusti Allah. Siji barokah mulyakna tamu Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah yang lama belum punya momongan, barokah mulyakna tamu mergane Allah ridho dengan perilaku kita, maka kita diberi kemuliaan yang luar biasa. Allahumma. Wong lagi sing bojo sah negara dan agama beka yang apa rekasane. Inilah jawaban kenapa wong sing ngapunten meteng gara-gara kecelakaan tabrakan nyoblos sebelum waktunya. Soalnya anak kok mau nyong kondangan batire dewek temenan kondangan ya ana lah ora usah takon sapa-sapa anak nggo sapa-sapa mbok ngrasani ora kue jebule let telung bulan babaran bojo nang bulan apa let telung bulan patang bulan babaran. Itu namanya pengantin model cicilan ya terus nyicil disit nembe bojo. Kenang apa wong sing meteng gara-gara sistem cicilan metenge kepenak ujuk-ujuk 5 bulan ujuk-ujuk 7 bulan. Beda dengan orang-orang yang menikah secara agama dan negara sah. Kadangkala ulin jaluk anak karo Allah kayak ngapa suwene 5 tahun urung diparingi ngomongan gitu
10 tahun urung dhewe momongan, bareng diparingi momongan rekasane kaya ngapa, sing mual-mual muntah-muntah, sing kepengin ini itu, sing kepengin di alam karo bojone, sing kepengin dilus-lus karo bojone, nyidam ngene Pak, kotange dilus-lus Pak, ngene Pak, ngene Pak. Ana sing nyidam kaya gue, ana sing nyidam sengit karo bojo. Ngali Pak, minggat Pak, nyong jelen nyawang raimu Pak. Kowe jare gawan bayi, ya ana jenenge wong meteng kan warna-warna modele. Ana sing kepengin duren, ana sing kepengin apa rekasa. Wengi-wengi njaluk rambutan, jam 2 wengi njaluk. Ya, wengi-wengi njaluk lato-lato misalnya. Ya aduh. Ngene wengi-wengi njaluk lato. Ya nang bapake dawene lato-lato. Iya. Masya Allah. Nggih. Dadi wong meteng kenang apa sing sah agama dan negara. Kenang apa kok kayong rekasa uli njaluk kowe wis rekasa kepengin duwe anak suwine kaya ngapa urung duwe momongan, bareng diparingi momongan nang wetangan ibune. Kenang apa kok rasane warna rasa sing dirasa pirang barang babarakan pedih kaya ngapa, keringat bercucuran, darah berceceran kaya ngapa rekasa totoane nyawa. Tapi kenang apa wong sing meteng gara-gara nyicil, wong sing meteng gara-gara sistem kredit, kenang apa metenge kepenak ujuk-ujuk 5 bulan, ujuk-ujuk 7 bulan, ujuk-ujuk melilit babaran. Orang datang ngenteni pembukaan 1 2 tekan selawe, ibarat 10 iya selawe. Iya ya. Masya Allah. Jawabannya simple banget. Kenang apa wong wadon sing meteng gara-gara sistem kredit cicilan kok kayong metengi gampang, tidak ada rasa sakit yang seperti ibu-ibu yang sah negara dan agama. Jawabannya simple. Apa? Mung siji tok jawabannya. Jawabannya apa Bu? Allah telah mencabut ganjaran dan pahala serta kenikmatan wanita tersebut. Allah telah mencabut kenikmatan, pahala dan ganjaran wanita tersebut. Dadi ganjaran wong nang kono larane wong hamil nang kono dadi ganjarane. Wong hamil ketika awan mangan enak batagor, ana piscok, ana apa klepon, ana plok crot dan sebagainya, dipangan ini plok crot, diplok langsung crot. Ini parah, ini parah. Lah klepon kok plok cerot klepon, dicokot langsung dul kayak gue ya. Iya, dipangan, enak menikmati makanan anak, degan anak buah, anak apa sing ora dimakan enak. Walaupun wong metangawan mangan-mangan tok ditulis ganjaran kaya dene nglakoni puasa. Wengi senajan turung leder kasur babut mendut sing pire dhuwure 7 meter ndul kaya ngapa, tapi ditulis kaya dene nglakoni salat malam. Allahumma ganjarane gede babaran. Ngenteni pembukaan tekan bisa 10 bareng kari ngeden kaya ngapa ya Allah. Mulane kaya wis tahu. Mulane iki takon mulane. Nyong urung tau meteng urung. Cuma kan nyong takon karo Bu Bidan. Bu Bidan wong meteng apa rekasa? Rekasa masulin. Carane kepengin praktek pripun Bu Bidan? Ya kowe tuku kae semangka, tuku bojo. Wong kepengin ngrasakno meteng tuku bojo. Tuku semangka sing gedhe delakene. Praktekna turu kaya iki kangelan pleh-pleh ya iki miring kaya ganjel dongkrak kemurep rekasane apa maning mlaku kaya iki menteyengan iki ya rekasa. Kenang apa wong meteng rekasa mergane nang kono tumurune ganjaran lahiran babaran rekasane kaya ngapa. Allah akan memberikan kenikmatan hebat kepada orang yang melakukan persalinan. Umpamana sing kalah ibune swarga tanpa hisab. Umpamana sing kalah bayine, bayi dadi kunci swarga, miftahul jannah, celengan kunci swarga nggo wong tua sakloron. Allahumma
betapa mulianya ganjaran hamil, betapa hebatnya ganjaran melakukan persalinan. Tapi kenapa wong sing meteng gara-gara mau, kenapa metang kepenak babarane kayong jan ora kerasa-kerasa jere. Kenapa? Mergane tadi simpel jawabannya mung siji, Allah telah mencabut kenikmatan dan ganjaran bagi wanita tersebut. Naudzubillahi min. Nomor siji enggal-enggal apa? Menjamu tamu, nyuguhe tamu. Nomor loro waqada uddaini, enggal-enggal nglunasi utang. Kanjeng Nabi ketika wafat bajunya masih dalam tergade. Jadi tenang, ternyata utang juga termasuk sunnah Nabi. Wong Kanjeng Nabi juga punya hutang. Tadi ibune ngenjang tenggone Pak Gede matur, "Assalamualaikum Pak Gede." "Waalaikumsalam." "Ono apa?" "Pak Gede, sepindah kula silaturahim. Kaping kali kula badhe nglampahi sunah Nabi." Nglampahi sunah Rasul. Apa sih? Arep bojo maning mboten. Apa sih? Anu badhe nyambut yatra. Arep utang duit. Jadi alasannya sunnah Rasul. Memang Nabi juga berutang, duwe utang ketika Nabi wafat, baju masih dalam keadaan tergade, masih punya hutang. Tapi nun sewu, memang hutang adalah dilakukan Nabi, tapi kudu kelingan. Wong sing paling apik adalah wong sing enggal-enggal nglunasi utang. Duwe utang dadi beban-beban pikiran. Mulane anak penyakit gara-gara utang. Soale utang marai beban. Utang banda, utang paling landebu, utang omong. Nadar boleh, tapi aja kelalen, aja nganti kelalen nek duwe nadar. Jadi penyakit bisa. Wong kula bola-bali ditakani tiang mung pengin mertambah aja maring nyong Mas maring dokter sampun Mas Ulin. Kula njaluk toya didongani pripun carane kula niki mriyang. Tekane yang dinane dina apa diitung tipane tiba sabdo. Apa tiba sabdo Mbah? Tiba sabdo berarti penyakitnya teka gara-gara omong. Gara-gara omong tahu duwe utang apa, utang omong karo menungsa mulane utang aja seneng utang, apalagi utang omong. Karo menungsa ora kena apa mending karo Allah. Nadar boleh, tapi deling-eling. Besok nang ora-ora mahsyar ana wong tongkrong dodok risa ngapa-ngapa ngadeg kabotan mlaku apa maning. Siapa gue? Wong sing tau duwe beban nang alam dunya urung dirampungi wujude beban utang. Baik utang beras, utang duit, apa maning utang omong. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Kulon jenengan aja gampang muni iya sanggup ngesuk ya ngesuk. Kayak iya katakan insya Allah. Apakah Nabi juga punya hutang? Nabi Muhammad berhutang. Tapi juga jangan salah, jangan Nabi juga dawuh apik-apike wong utang sing paling cepat ngelunasi utang. Enggal-enggal wa qada udaini, enggal-enggal ngelunasi utang, enggal-enggal bayar nyaur utang. Niku nomor 2. Nomor 3, sesuatu yang terburu-buru di sunanan Nabi adalah watazwijul binti, menyegerakan nikahna anak wadon. Apabila anak wadon wis nemu jodoh. Bapak Ibu pangapunten, tahun kemarin ada virus yang bahaya, namanya virus corona. Tapi wingi malam tahun baru ana sing lebih bahaya daripada corona. Namanya virus flu burung. Virus flu burung ini bukan tentang ayam atau unggas sebagainya ora. Virus flu burung. Ana bocah wadon kenang virus flu burung. Gejalane muntah-muntah mual-mual. Digawa maring dokter. Dokter ora wani ngomong apa-apa, dokter kur ngomong ki mengko mari nek wis 9 wulan 10 dina.
Gara-gara apa? Flu burung. Mulane kula matur karo kiai kula benjang nikah kiai ya bojo nak pripun kiai yo kepriwe kula mados sing kepripun kiai nak golek bojo rusakaken kriteria sing penting siji manut nggih kiai siji ya manut nomor loro nak tekandani nggih kiai kowe aja bojo karo wong wadon sing kepriwe tak tidoki diantarane nak napa kiai aja bojo karo wong wadon yang masuk dalam kategori as-salfa. As-salfa itu siapa Mas Ulin? As-salfa niku napa kiai? As-salfa itu adalah wong wadon yang mudah bergaul dengan lawan jenisnya tanpa punya rasa malu. Soale anak nek nang desa ora patia, nang kota-kota wis mlebu maring kampus, wis mlebu maring perguruan tinggi, imane ora kuat, rampung. Jam 11 wengi, jam 12 wengi nang daerah kota-kota gede mung alesane nggarap tugas. Apa? Nggarap sapa? Nggarap tugas. Jam 11 wengi, jam 12 wengi. Tak nih pernah saya tanya sama perempuan tadi yang seperti itu modelnya. Mbak nyong takon, nggih Mas. Kowe dening tak sawang-sawang wong genen nyong tau batiran karo komien zaman sekolah. Dening kayong seneng banget batiran karo bocah lanang anu kepriwe sih Mbak? Anu Mas nyong tak ngomong ya, nggih. Nyong nggih kenang apa seneng batiran karo bocah lanang, mergane nek nyong batiran karo bocah wadon akeh rugine. Nang apa sih? Lah sik nyong batiran karo bocah wadon pada batir wadon ana apa-apa nyong sing bayari. Ana apa-apa nyong sing nukok-nukok. Nah, ana apa-apa nyong sing kudu ngalah, apa-apa nyong kudu ngalah, apa-apa kudu ngalah. Kapan nyong menang? Nyong kudu ngalah, apa-apa kudu ngalah, apa-apa kudu ngalah. Nek nyong ora bayari nyong dirasani. Nek ora diwari nyong dirasani angger nang arep tayat ngomong jere nyong ayu banget. Ya Allah, bocah koyo temen ayu banget dan pakai skincare apa ya? Begitu nyong lunga dirasani ala paling anu kredit. Ana apa sing ngomong-ngomong. Nah, mulane nyong ora nyaman Mas, kembelo karo bocah wadon pada bocah wadon nyong ora nyaman. Lah terus kepriwe? Nyong nyaman karo bocah lanang. Oh, dadi kembelone karo bocah lanang. Iya. Lah terus kepriwe rasane? Rasane nyong nyaman, rasane nyong tenang. Apa-apa nyong dibayarna, apa-apa nyong dijujukna, kayak ratu di antara raja nyong dimulyakna nang bocah-bocah lanang. Dadi seorang anak kata-kata ngrasani, seorang anak kata-kata menghibah, seorang anak kata-kata ini itu dadi nyong nyaman karo bocah lanang. Oh, kaya iku ya Mbak ya. Iya Mas. Nyaman ya Mbak. Nyaman banget Mas. Oh, nyaman. Tapi kalau matur no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Ketika sudah ada kedekatan dengan laki-laki, bendina kumpul karo laki-laki, dideleng nang TikTok, dideleng nang TV. Remaja siswi SMP diperkosa 15 laki-laki. Arep nyalahna sapa? Lato. Siswi SMA diperkosa 8 teman kelasnya. Arep nyalahna sapa? Wong sing wadon lato. Wong sing wadon sing malah nantang wea. Bukane wong wadon jaga awake dewek, malah dengan bangga nyong merasa nyaman. Nyong merasa enak, nyong merasa diratukan. Nanti dulu kulo tiweling nak, silakan ke bojo karo sapa terserah. Karo perawan Kalipurwo yang ngono anak Pak Yuli ki nang kene. Karo perawan kene ya terserah, ora kudu anak kiai ora ora apa-apa. Terserah sing kok seneng sapa. Tapi deling-eling perkara ki kudu ngerti, jangan menikah seorang wanita yang sangat-sangat mudah bergaul. Kenapa? Tidak punya rasa malu. Sedangkan mutiara masyarakat Kalipurwo diantaranya adalah wal hayau, rasa malu sing pada duwe isin. Nggih napa nggih? Kucing ibune lagi goreng ayam, goreng gesek, goreng bandeng, lagi sreng lagi goreng. Kucingnya wis ngenteni nang jabat dapur, siap ngincim, mengintai.
wis mengintai mengincim-ngincim kapan ge biunge lengah ora nunggoni bandeng tak colong kucinge. Ibu nih goreng bandeng, goreng gesek, goreng ayam, goreng apa didelan nang sana apa meja makan tutup nganggo tutup saji. BS ditindri karo mutu ciri mutu nggih. Isik sugi waktu ke ciri mutu ben ngapa men kucing ora bisa buka kue baik kucingnya tetap berusaha kepriwe carane buka tutup saji ngelih na mutu karo ciri dilih na mlebu maring jero dipangan gesek daya-daya kepengin mangan gesek kue sing lagi kucing ngerti ketutupan kue tutup saji penggoleti gesek nang jero tutup saji lagi malah gesek digletak nang ngarep kucing. Endi anak kucing gledaki gesek ora dipangani kucing goblok. Nggih napa nggih? Aja bangga nyong seneng di debatiri bocah lanang berang-birang nanti dulu. Lah apa ora maca berita? Lah pada ora berita diwaca tunggu ngrasani ora, nggo pengeling-eling. Iya. Kaya. Ban ngrasani aja malah kita ikut goreng iki kita melu dosane aja cukup nggo pengati-ati eling kelawan waspada. Iya kiana cerita wong wadon kemudian digarap nang lanang pirang-pirang kiye mati dicekoki ciu mati di minuman keras gara-gara apa terlalu dekat dengan laki-laki tidak ada jarak antara wanita dan laki-laki nggih napa nggih. Maka dari itu nomor siji adalah nopo enggal-enggal nyugui tamu loro enggal-enggal ngelunasi nomor telu enggal-enggal nikahaken anak wadon apabila anak wadon wis nemu jodoh mbok nganti kenang virus. Nah nomor telu nomor papat watajhizul mayyit menyegerakan memakamkan jenazah. Nadene bayati nomor papat menyegerakan memakamkan jenazah. Jadi yang namanya jenazah jane selak-selak kepengin dikubur. Cuma kadang-kala Pak Kiai ternyata kadang-kala masih banyak di masyarakat kita yang namanya adat mengalahkan syariat. Apa itu? Nanti kita terangkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sa'ubilu ya khaliqi min jadid kama anta minni ilahi turid وارجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد سأقبل يا خالقي من جديد كما وارجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلم على من أوحي القرآن وأهل بيت الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيت الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله أوحي
salam wa ahli wa sahbi wa ahli baitil kiram ya Rasul lan pikiran ngrasa ing badan kabeh jeroan mukjizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manjing iman ya Rasulullah salamun alaihi Allah Allah ya Rafi'as syani wa daraji an bayyidi rabbal alamin Allah Allah ya uhailal judi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang namanya adat mengalahkan syariat. Apa nama? Contoh, ada kabar duka. Kabar itu dikabarna maring anak-anak yang di luar Jawa. Anaknya nang Kalimantan, ibune nang Jawa meninggal. Dikabari nang pamane. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam paman. Ada apa? Ada kabar duka. Nopo? Ibu wafat, ibu meninggal. Ya Allah, ibu wafat. Meninggal kapan paman? Tadi habis sholat isya. Oh jam 8. Oh iya. Ya sudah paman. Ada dua tipe anak. Satu tipe anak sing mudeng karo anak sing ora mudeng. Anak sing mudeng ngomong kayak gini, dikubur kapan paman? Paling besok nak, paling lambat jam 9 atau jam 10 pagi. Oh kalau begitu ya sudah paman, karena saya tahu yang namanya mayit enggal-enggal kepengin dimakam makan. Terus paling lambat katanya jam 10 pagi. Ya jam 9 antaranya jam 10 pagi sudah dibuang ke makam, sudah dikubur. Ya sudah paman, saya dari Kalimantan akan pulang ke Jawa. Andai besok jam 10 saya belum sampai rumah, mohon dimakamkan saja. Nanti saya akan ke kuburan mendoakan ibu saya di atas kuburan ibu saya. Niki anak sing mudeng. Anak sing ora mudeng nganggo karpet dewek. Apa kalimatnya? Dikubur kapan paman? Besok nak jam 10 atau jam 10 pagi, paling ya jam 9 jam 10 pagi. Jawabannya seperti ini, anak sing ora mudeng. Paman, saya akan pulang, tapi saya rindu ibu saya kangen ibu saya. Pokoknya ibu aja dikubur disit, nek aku urung gutul ngumah. Dinteni tekan jam 11 urung balik ngumah, jam 12 urung gutul ngumah, ditanduk mayite. Kie kena ngapa? Ibu nek nyapu jero omah aja gampang nanduk nang dhuwur mester. Langsung dibuang nang latar aja nang dhuwur mester, ditanduk dikumulna dadi siji ora dibuang-buang. Wong nek seneng nyapu tapi nyapune ditanduk, kuwi nek jare wong tak gemen besok matine mati ditanduk. Kudune langsung dibuang dadak ngenteni kesuwen nang alam dunya. Contone miki, ditanduk mayite ibu ditanduk mung ngabuti bocah nang Kalimantan, nang Sulawesi, nang luar Jawa. Beduk urung gutul ngumah.
jam 3 nembe gutulung omah, barang gutulung omah bocah langsung nang dhuwur jasate ibu tangis-tangisan dileweran banyu mata tiba maring jasad wong tua sing sedak menjadikan peteng dedet mayit nang alam kubur. Apa sing dadi peteng? Ketidakikhlasan tersebut sing gawe mayite peteng dedet nang alam kubur. Soalnya digandoli ana wong sing urung ikhlas, digandoli ana wong sing urung ikhlas. Lah niku siji adat ngenteni anak-anak balik kanan tapi syariatnya kalah. Nomor loro, adat mengalahkan syariat. Contoh, kita sholat Masjid Al-Mubarakah di Masjid Al-Barokah, Mbah Yai Mufasir misalnya niki contoh, Mbah Yai Mufasir di soft pertama pengimaman masih kosong, Mbah Yai Mufasir ngelakoni sholat qobliyah nopo qobliyah Jumat kerin nang soft pertama, saya bersama Pak Yuli di soft kedua, Mbah Mufasir soft pertama. Karena sudah mulai beranjak untuk ngimami Mbah Mufasir jengkar langsung tindak teng pengimaman. Otomatis kan ada kekosongan di soft pertama, soalnya Mbah Mufasir kan jengkar majeng teng soft teng pengimaman. Apabila soft pertama masih kosong, saya posisinya di soft kedua, di samping saya ada Pak Lurah. Karena saking tawaduknya saya kepada Pak Lurah, mempersilahkan Pak Lurah untuk mengisi di soft pertama. Monggo Pak Lurah, kula aturi majeng. Monggo Pak Lurah, monggo Pak Lurah, monggo kula aturi pinarak ngajeng. Pak Lurah juga orangnya tawadhu, rendah hati. Akhirnya balik ngomong, Mas Ulin monggo mawon, Mas Ulin mawon, monggo. Pak Lurah monggo, Mas Ulin mawon, monggo. Pak Lurah monggo, Mas Ulin monggo. Tekan rambung mangga monggo tok. Ini hukumnya makruh. Secara sosial benar, Pak Lurah sosialnya benar, mendahulukan orang lain. Tapi nek mendahulukan orang lain tentang ibadah, hukumnya makruh. Lah kudune kepriwe? Ora usah perintah sapa-sapa sing pada mudenge. Ana soft ngarep kosong, soft awal yang kosong langsung dinggoni. Ora usah perintah sapa. Wonten mburi urung mudeng isi ana sing kosong boleh ngajak. Beda lho, ngajak karo perintah beda. Nek perintah berarti sing kiye ora melu, tapi nek ngajak sing ngajak nglakoni dhisit nembe ngajak. Sing ora kena perintah-perintahan. Misale kula teng Masjid Al Barokah, saya karena tawadhu sama Pak Lurah, wong banyune mungkin banyune lagi larang banyu, maka saya mempersilahkan Pak Lurah monggo wuduriin. Ini hukumnya makruh. Kudune kepriwe? Berlomba-lomba nyekel banyu wudu, berlomba-lomba golet banyu wudu. Jangan mempersilahkan orang lain perkara ibadah. Nek perkara sosial oke. Ini etika kita tentang dunia, boleh-boleh saja mendahulukan orang lain. Tapi perkara ibadah hukumnya makruh, mendahulukan orang lain. Berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kaitannya ibadah. Terkadang tadi adat mengalahkan syariat. Nomor 4, watajhizul mayit, menyegerakan memakamkan jenazah, sunah Kanjeng Nabi. Nomor 5, at-taubah minal ma'asi, terburu-buru sing disunanan Nabi adalah enggal-enggal nyuwun ngapura, nyuwun tobat karo Gusti Allah. Mergane umur kulon jenengan ora suwe. Ulin sekira 21 tahun, ngesuk April insyaallah 23 tahun. Cuma kulon jenengan kan orang ngerti apa ngesuk uline surip, orang ngerti. Apa ngesuk nyong surip siapa tahu? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Aja mending ngesuk mengko sore balik kang kene nyong surip ya siapa ngerti. Tapi ya moga-moga aja mati di situ ngurung bojo. Ya ngurung jangkep sunah rasul kok wis mati dhisik. Lah iya. Nggih kan? Masyaallah, nggih. Umure menungsa mung 7 dina. Saya pernah tanya Mbah Yai, kenging napa kok kula saben-saben diparingi amalan 7. Ki diwaca Yasin ping 7, ki diwaca Al-Kahfi ping 70 diwaca.
Ge diwaca At-Taubah ping 7 diwaca 7 utawane ping 7 utawane ping 700 utawane 7.000 paling gede maca astagfirullah subhanallah ping 70.000. Lah saya matur Mbah Yai, kenging napa saya selalu dikasih amalan 7 angka 7 dan angka 7 nah siji nggo lambang pitulungane Gusti Allah. Loro kenang apa kok amalane rata-rata 7 sing 7 sing 70 sing 700 sing 7.000 sing 70.000 amalan mergane apa? Mergane umure menungsa mung 7 dina. Lah kula kan 22 tahun Mbah Yai. Iya nak, kowe 22 tahun lah sikit umurmu paling banter pol mung 7 dina tok. Maksudnya napa Kiai? Lah nek ora mati Senin ya Selasa, ora Selasa Rebo, ora Rebo Kemis, ora Kemis Jumat, ora Jumat Sabtu. Dadi umure menungsa paling pol mung 7 dina. Arep sembung kepriwe guys? Wong umure mung 7 dina nggih napa nggih? Duh, coba dadi KPK engko pengeling-eling. Deling-eling muga-muga barokah nderek Isra Mi'raj kula jenengan memperingati menika seneng selawatan dure sing saleh-saleh kabeh. Allahumma. Ibu bar magrib ndonga nyuwun karo Allah anak-anak di Fatihah. Ibu ndonga duwe bayi cilik wayah magrib gendrong pangku bopong disolawati diwacana Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa ila dzakiratan liman yasha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ibune maca Quran, bapak kondur kang masjid Al Barokah kondur, ibune gentenan kayak Pak gentenan ngene ke bayine dimong ki bayine nyong magriban yang ngene bapak gentenan nyakel bayine qadam sahha li abi warabat fi husniha ummi warsyadani ustad wal muallimi ummi warsyadani ustad wal muallimi ya rabbi bil mustafa balligh والأربعين الخلفاء
siji doakan antara maghrib sampai isya di dua waktu itu gampang dongane dijabah karo Gusti Allah. Tolong bar maghrib aja langsung deleng ikatan cinta. Donga disit Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Bapak donga Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nomor siji donga ud'uni astajib lakum, donga mesti dijabah kalian Gusti Allah. Nomor loro hindari ngomong kasar, ngomong elek, donga elek maring bocah. Nomor telu kulon jenengan aja gampang banding-banding na bocah. Setiap anak punya bakat keterampilannya masing-masing. Kayak contoh anak Ayu Maryati dul, contoh kayak anak Ayu Maryati sikit dadi diwarisi nang ramane lemah, ditanduri jahe sekali panen wis tuku mobil. Jebule didol karo lemah. Keruan oleh ngadal karo lemah ora tuku mobil. Ya, aja gampang banding-banding na bocah. Setiap anak nggawa rezeki dewek-dewek. Saben bocah nggawa rezeki, saben bocah nggawa keterampilan bakat masing-masing. Dideleng bocah napa teliti ki bocah seneng apa, kepriwe anu bagaimana. Wong ta ngawat-awati. Priwe ya? Ke bocah kaya yang senenge olah vokal, ya mbok menawa dadi gedene dadi guru vokal. Ora dadi purel ngapa-ngapane dah. Ulah dadi purel. Ya, iki bocah kaya yang senenge olah vokal. Oh iya, latih. Oh, iki bocah iki lebokna maring tes olah apa? Vokal. Iya, kursus vokal. Vokal kan suara terserah. Arep sing model apa Bayati. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dawal Ayana Ishagana lek Walahawa nadana Walahawa nadana Walahawa nadana. Misalnya sing jalur solawat terus vokal kan pernah ya kaya kula kan mboten anak dalang, udu anak dalang, udu putra dalang, tapi kula seneng karo wayang. Asale ya gara-gara ngaji. Ngajine apa? Belajar adzan, lomba adzan. Takon karo kiai ini, kiai yang kepengin suarane gede, kiye carane? Suarane baru kan melu lomba adzan. Belajar adzan, belajar kira priwe carane dados qori ingkang apik, tapi kan kula dados qori tapi qori magel. Ora mateng sih ora netes saran ndroge. Akhirnya tapi kan nang kono barokai apa barokah melu latihan adzan derek kiai sing belajari adzan suarane yang indah, suarane gede. Lah kula karena mengembangkan bakat senenge tok, mengembangkan kesenengan mlebu nang wayang. Lah kula suarane gede ya gara-gara melu lomba adzan, melu lomba wacanan Quran tilawah, murotal dan sebagainya ngoten niku kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nang kono dadi melu wayange suara gede ya gara-gara barokah niku. Bratasena ya Gajah Sena ya Jagal Bilawa ya Pondot Pucuk Iri. Ana denawa sasigar jagat ngaku jeneng sapa kowe? Lah dalah. Ono satrio gagah gedhe dhuwur piteksa sapa aranmu Raden? Takon kelawan aku Bratasena. Ketone ta bocah gering. Awak boleh gering, tapi suara ya gering. Bratasena ya Gajah Sena, wah Baladewa bule kakangku. Lah dalah. Ya jagat Dewa Pandhara, ya jagat Kramudita, Yai Werkudara, Yai Jodimati kadangipun Kakang. Apa? Kenapa? Siap. Pelok Mas. Pelok barang. Pelok barang. Kulo seneng pelok barang. Soalnya wis nek ndalang pelok barang kuwi dalamane bubar.
seneng melok barang. Mbah Gino. Jago kluruk rame kapiarsi lawa kalong samya luru pandelikan jrika wenangan semune bang wetan solaipun mratandani yen wis bangun enjing rembulan wis gumlewang sakilening gunung-gunung ing pradesan wiwit obah kece wali kece sadat setan wali kobra bocah seneng wayang pripun ya masulin gawa kayak ngarang-karang rena gawa kelir ana wayang ana gamelan ana sanane tapi kayune ya kayu sawo apa sawontene dadi nek ditakoni gamelane masulin kayu apa kayu sawo apik temen gali tok ora sawontene manten niku maksudnya napa kula boten mutlak seorang dalang boten mulane nek kula wayangane elek ya biasa saja wong karena wudu anak dalang nek saya terahnya dalang laris terahnya dalang apik lah kula ya muga-muga terah dalang apik tapi kan saya boten pengen dalang ya berjuang dewek pengen bisa dalang ya berjuang dewek kepriwe carane golek ngilmu kan seperti itu kula mengembangkan kesenengan pinter sih ora wong ngono bocah bodoh pinter sih ora mung kula seneng karo hobi kula seneng mawon saya kembangkan kesenengan saya bakat sih mbuh cuma mung seneng terima seneng tabarukan kelinjang Sunan Kali Jogo Allahumma bang bang wetan wis mirat yang rawi rasa micil mengeping bocah ing wukir arsa madangi jagat raya arsa madangi jagat raya wancine wis bangun enjing walolo kulo dadi bocah pinter ora bisa memang kulo bakatnya bakat bodoh kulo dadi bocah pinter mboten saged apapun segala kulo mboten saged pinter kulo mau belajar sing penting mudeng lha niku kulo matur yai kulo pengen dadi bocah pinter ora usah dadi bocah pinter-pinteran wong pinter angel sanggane apa-apa disalahna sih ora usah dadi bocah pinter bocah sing mudeng kowe ziarah maring Sunan Kalijaga nganah nggih sing diwaca napa kiai kok bisane apa? Kula bisane mung donga Jawa waca maring Sunan Kalijaga dalang ora Sunan Kalijaga maksudnya kepriwe wis gutul Sunan Kalijaga ndonga sing diwaca apa? Kidung ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu luput ing lelara luput pilai kabeh jim setan datan purun paneluhan tanono wani mimba penggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta mahaling adotan cedhak mring mami banyu diwacana kidung niku wong kesurupan mari banyu diwacana kidung niku asal ngerti kuncine kan anak kuncine ora macam-macam tok sikine macam-macam tok kabeh dalang bisa macam-macam tok tapi kan urung ngerti kuncine kurang penting dalang uli bayaran rampung sudah
tapi orang ngerti kuncinya bagaimana. Kue jane asli nih anak maknane kabeh diilmuni kecekel. Ora mawi warna-warna tambah nganggo kitung, mumet tambah nih kitung. Wong kenang jim setan diganggu setan tambah nih kitung. Mari wong ana cerita wong ketempelan, ana cerita wong kesurupan, diwacana fase-fase banget Quran, diwaca fase banget Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Malah setane ngojari aja kue nyopengin kidunge Sunan Kalijaga diwacana mari. Setane malah ngojari. Kue nang kono udah apa-apa antara jin karo kulon jenengan uripe disit endi aja sombong. Jin karo kulon jenengan uripe disit endi siji nomor loro yang namanya jin setan iblis sampai hari ini ku ora tau mati, sedangkan orang mati tapi beranak pinak menungsa ana matine. Gentenan ana sing mati ana sing babaran, ana sing mati ana sing ngurip. Nek jin setan mboten selalu beranak pinak tapi orang mati. Coba malah setan yang ngojari kayak kenang apa anak cerita kayak niku mereka nengko pangeling-eling kita bisa la ilaha illallah nang tanah Jawa gara-gara sapa sing lantari. Mulane pedoman saya Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Amin Allahumma. Dolanan keris musyrik masulin, dolanan cundrik musyrik masulin. Nuwun sewu. Nyong nang omah ya duwe keris. Nyong nang omah ya duwe tombak, nyong nang omah ya duwe sing apapun raja sebagainya ya anak, tapi kuwi ana fungsine dewek-dewek dan nyong ora nyembah-nyembah maring bendane, nyong ora mundri-mundri maring bendane. Menungsa kari milih rong perkara, arep dikewula apa ngewula, milih ndi? Arep dikewula apa ngewula? Terserah milih. Nek karepe maring watu gede, karepe maring lemah gede, lemah sanger dipuja-puja, digawangna ini jaluk maring lemah, nanti dulu. Sing jenenge neraka dileboni gara-gara apa? Gara-gara Allah murka. Murkane Allah gara-gara apa? Allah sing maring rezeki malah kita sekutukan, malah kita duakan. Neraka kulon jeneng mlebu neraka sepele, gara-gara apa? Gara-gara omong. Dosa matine wong asal dulung mati gelem njaluk ngapura di ngapura. Walaupun dosa mati ini wong dosa wong orang ngerti apa-apa aku dipateni kayak nyawa-nyawane menungsa wong nyawane Gusti Allah sing maringi. Mateni wong dosa, nyolong dosa, garong dosa, begal dosa. Tapi selama walaupun kowe nglakoni maksiat kaya ngapa atine ana la ilaha illallah esi ditulungi karo Gusti Allah. Esi dientasna karo Gusti Allah. Tapi walaupun ketone ngamba masjid musola, tapi nang kene ada dua Tuhan. Maring kayu watu jaluk, maring ini itu jaluk, bah jaluk buntutan bah. Konek tembus patang nomor mbah, engko kijinge sampean tak sogi wifi Indihome, engko tak sogi tak aspal hotmik. Pangapunten Pak. Neraka mlebu kula jenengan mlebu neraka sing banget ing tandes. Walaupun wong nyolong, maling, begal kaya ngapa, asalkan mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mlebu neraka iya, tapi sih ditulungi karo Gusti Allah. Wong atine isiana kalimat la ilaha illallah. Cuma sesuatu walaupun dheweke ora nyolong, ora tau nyolong, ora tau ngecu, ora tau maling, ora tau begal, ora tau mateni wong baribasan, tapi barang mati esiana dua Tuhan nang kene, percaya sakliyane Allah, jaluk maring sakliyane Gusti Allah. Mulane sesuatu yang sepele fatal akibate mung salah ngucap, salah jaluk maring saliyane Gusti Allah. Nggih napa nggih? Nah, mulane kula ya duwe tombak anak nang omah. Nggo ngapa kiye budaya kula jenengan dadi wong Jawa aja ilang Jawane. Saya ngoleksi ben ngerti. Oh iya, gemien ki pusakane wong Jawa anak keris. Gue pengeling-eling, saya ambil iktibar pelajarannya. Oh ini itu men wong pada ora ilang Jawane, ayo dadi wong Jawa sing ada aja ninggal na Jawane. Pedoman saya Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Muga-muga barokah Isra Mi'raj kula jenengan ketularan barokah Kanjeng Rasul, lajeng kula jenengan bakal pikantuk syafaat Rasulullah Muhammad lantaran kula jenengan derek-derek hormat Isra Mi'raj baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Donga sesarengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubad-ubad bisa nyandang bisa ngeliwet. Allahumma ubad-ubad muga-muga diparingi selamat. Rabbana atina wa fil akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Katuran pembawa acara membagi waktu Mbah Yai ingkang mimpin doa wonten nggih. Katuran pembawa acara sampun bibar sekedap 5 menit lenggah pinarak sakeco kita ndonga dulu ben kersane pangkat selamat kondur selamat barokah dosane amro rogol kabeh teng ngapura kalau Gusti Allahumma. Katuran pembawa acara bagi waktu Mbah Yai ingkang mimpin doa lepatul pangapunten matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang terakhir yaitu doa kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Habib Daldiri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha illahi wa ngafihi ikra'ul fatihah. Alhamdulillah. Kula tekan mudon. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ngangkuli ashabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna. Allahumma arhamhuma kama rabbayana 'inda shaghirina. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Mafi ya Allah ya man lahul mizzah ya man lahul jabarut. Birahmatika wa ngizzatika nas'aluka salamah fi ajsadina wa dinina wa diyarina wa ahlina wa auladina wa mangisatina wa ngukulina. Allahumma rzuqna kamalat tibangi khairil bariyah wassidqi fi mahabbati warasati ulul khususiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa ilmin la yanfa wa ngamalin la yurfa wa dhumain la yusma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.